Hallelujah. Father, I want to thank you this morning for the presence of the Holy Spirit. Bapa, kami berterima kasih pada pagi hari ini untuk hadirat Roh Kudus di tempat ini. We know that GBI Rock is moving and living and walking under an open heaven. Kami percaya bahwa GBI Rock sedang bergerak secara hidup di tangan-Mu Tuhan. We pray once again for a fresh outpouring of your Holy Spirit. Kami mohon pada pagi hari ini untuk pencurahan Roh-Mu yang baru bagi kami. Come and change us, come and transform us. Datang dan ubah kami, jamah kami pada pagi hari Make ini. us more and more like Jesus every day. Sehingga kami bisa menjadi semakin dan semakin serupa lagi And we dengan vow to give Yesus. you all the glory. Kami berikan kepada Engkau seluruh kemuliaan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Let's give the Lord a big hand. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Amen. Tuhan kita. Amin. Amen. Please be seated right now. Silakan duduk saudara. God is good all the time. All the time, God is good. Let's say it 5 times louder. God is good all the time. All the time. Turn to your neighbors on your left and right and say, God is good to you. Katakan kepada sebelah kanan kiri saudara, Tuhan baik sama saudara. Amen. Amin. What a privilege it is to be here at GBI Rock again. Suatu kehormatan yang sangat besar untuk berada di tempat ini sekali lagi pada hari ini. I want to really thank Pastor Arifin and Ibu Fifi for allowing me to be here. It's a great privilege for me. Saya berterima kasih yang sangat besar kepada Pastor Arifin dan You Bu have Fifi. two of the best leaders in the whole world. Why don't we just give Pak Arifin and Ibu Anda Fifi punya a big hand? dua orang leaders yang Amen. terbaik di seluruh dunia di sini, saudara. Amen. And this Amen. morning is a great pleasure to meet Dr. Philip and Sister Nancy. Thank you so much for being who you are in Malaysia. Dan pada pagi hari ini sebuah sukacita yang besar untuk ketemu Dr. Philip dan Ibu Nancy. You know, Anda udah jadi berkat yang luar biasa di Malaysia. Malaysia, Singapore, Indonesia, we are like one big happy family, you know. Saudara tahu Yeah. Singapura, Indonesia, Malaysia itu satu keluarga besar yang berbahagia, and I saudara. really believe revival is going to increase more and more and more and more. Dan Malaysia, Singapura, Indonesia, hallelujah. Dan saya Amen. percaya revival akan terus terjadi di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Amin, saudara. Amen. And we need GBI Rock everywhere. Dan kita perlu GBI Rock di mana-mana, saudara. Singapore only we have one, not enough. We got to have 10 GBI Rock. Di Singapura cuma ada satu GBI Rock, gak cukup, saudara. Harus ada 10. And all the cities in Malaysia, we got to have GBI Rock. Dan semua kota di Malaysia perlu GBI Rock. 450 churches, not enough. 450 gereja nggak cukup. Yeah, we need more of you everywhere for the Kita glory perlu of God. lebih Hallelujah. banyak daripada saudara lagi di mana-mana untuk Amen. kemuliaan Tuhan. Amin. So this morning, I just want to share something that you all know so well. Pagi hari ini saya akan sharing sesuatu yang saya yakin banyak dari saudara pasti sudah tahu akan hal ini. But you need to be reminded again and again and again. Tapi saudara perlu kembali untuk terus diingatkan berulang-ulang akan hal ini. Hebrews 11:6 says, without faith it's impossible to please God. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. The Bible says we must walk by faith, we must live by faith. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita berjalan dengan iman dan hidup dengan iman. You are strengthened in the faith. Kita dikuatkan di dalam iman. You must take up the shield of faith. Kita harus mengambil perisai iman. You must fight the good fight of faith. Kita harus mengakhiri pertandingan iman yang baik. You know, 500 times in the Bible you have faith, 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 faith. Saudara tahu ada lebih dari 500 kali di Alkitab dikatakan iman, 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 iman. Just in the New Testament alone. Hanya di perjanjian baru saja. There's once in every 16 to 17 verses. You got to have faith. You got to have faith. Itu hampir satu di setiap 16 sampai 17 ayat berkata kita harus punya iman. Your prayer is affected by your faith. Doa saudara dipengaruhi iman saudara. Your giving is affected by your faith. Pemberian saudara dipengaruhi iman Your saudara. health is affected by your faith. Bahkan kesehatan saudara dipengaruhi oleh iman saudara. Your relationship with God, with one another, with other churches, in the community is all affected by faith. Hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan satu sama lain, dengan gereja dan komunitas saudara dipengaruhi oleh iman saudara. So what exactly is faith? Jadi apa sebenarnya iman itu? You know, after 40 years of full-time ministry, you learn to make things as simple as possible. Saudara tahu setelah saudara pelayanan selama 40 tahun, saudara belajar untuk membuat suatu hal itu semakin simple. Faith in one simple word is focus.
Iman dalam satu kalimat yang sederhana adalah fokus. You got to keep your focus. Saudara harus punya fokus. Focus on God, on His promises to you. Fokus kepada Tuhan dan janjinya dalam hidup saudara. You know the story so well. Mark chapter 5, Jairus came to Jesus. Saudara tahu ceritanya Markus pasal 5, Yairus datang kepada Yesus. My daughter is dying. Anakku lagi mau mati, sekarat. Immediately Jesus went. Seketika itu juga Yesus datang. Halfway along the way, some people came and say, Jairus, don't waste Jesus' time. Your daughter is dead. Di tengah-tengah perjalanan sekelompok orang datang kepada Yairus dan berkata, jangan buang-buang waktu Yesus, anakmu sudah mati. And Jairus was quite shaken, you know. Dan Yairus pada waktu itu terguncang, saudara. And immediately Jesus said, Jairus, do not be afraid, only believe. Dan seketika itu juga Yesus berkata kepada Yairus, Yairus jangan takut, percayalah. Only focus. Hanya fokus saja. Don't get distracted by what people are saying. Jangan terdistraksi dengan apa yang orang katakan. Don't be distracted by what you see. Jangan terdistraksi dengan apa yang kamu lihat. Only believe. Tapi hanya percayalah. How many of you want to see more miracles in your life? Put up your hands. Berapa banyak di antara saudara yang pengen melihat mujizat lebih banyak lagi dalam So you hidupmu? need to keep your focus on God. Sehingga saudara harus menetapkan fokus saudara kepada Tuhan. So at the beginning of the pandemic, I was one of my members. I met him at the hospital. His name is Kelvin. Pada masa-masa awal pandemi kemarin, saya bertemu dengan salah satu jemaat saya di rumah sakit, namanya Kelvin. Stage 4 nose cancer. Kanker stadium 4, saudara, kanker hidung. And the tumor has at the base of his neck has grown so big, it looked like he swallowed a watermelon. Itu lehernya karena tumor itu ganas itu semakin besar sampai kelihatannya kayak lagi nelen semangka, saudara. By this time his tongue was twisted. Pada waktu foto ini diambil, itu lidahnya itu sudah twisted. The doctor sudah tried terlilit. chemotherapy, radiotherapy, and everything failed. Sudah dilakukan semua terapi dan semuanya gagal. So I was at the hospital visiting somebody else. Pada waktu itu saya lagi di rumah sakit, lagi ngunjungin seseorang yang He lain. met me in the lift. Dan Kelvin ketemu dengan saya di lift. He said, Pastor, please pray for me. I'm going to die. Dan Kelvin berkata, Pastor tolong berdoa buat saya akan mati. And I'm so young. I have 3 kids. He's only in his early 30s. Saya masih muda, saya punya 3 anak. Saya masih usia 30-an. I said, Kelvin, there's a lot of people here. Why don't you come to church this Sunday? We pray for you. Lalu Pastor Kong berkata, Kelvin banyak orang di sini. Bisakah engkau datang aja ke gereja pada hari Minggu dan kami akan berdoa buat kamu. And then, so that Sunday, my wife and I prayed for him. This is the actual photo. You know? Dan hari Minggu berikutnya, Kelvin datang ke gereja dan saya dan istri saya berdoa bagi dia. Ini actual fotonya. God did an amazing miracle. In 3 months, all the cancer disappeared. Lalu Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Dalam 3 bulan semua kankernya bersih. 31st March 2020, no more tumor, no more cancer. Nah ini hasil PET scan 31 Maret 2020, sama sekali tidak ada tumor, tidak ada cancer. Yeah, and he got so strong and so fit. Dan dia menjadi sangat kuat dan sangat sehat. This is how he Wah. look like right now. And just a few months ago, he went for 800-kilometer trek in Spain. Dan Yeah. beberapa bulan yang lalu dia trekking di Spanyol, saudara. Yeah, you know. 800 kilo, wow. Yeah, 800 kilometer. He is ultra fit right now. Dan bisa melakukan 800 kilo ini dia ultra sehat sekarang, saudara. You got to stay focused. Makanya saudara harus If fokus. you want to see a miracle of God, you must stay focused in God, in His promises. Kalau saudara ingin melihat mujizat Tuhan, saudara harus fokus kepada Tuhan dan janji-janjinya dalam hidup saudara. Beginning of the year, I was in Philippines. Awal tahun ini saya lagi ada di Filipina, saudara. So we are starting a church among the unreached people up in a mountain about 1,000 meters up. Kita sedang merintis gereja untuk orang-orang yang belum terjangkau di sana, di posisi pegunungan yang cukup tinggi. And they told me there's a man that just had a stroke. So I went to see him in this hut. Pada waktu saat itu orang-orang berkata kepada kami ada seorang yang kena stroke sehingga kami datang ke rumahnya untuk berdoa. So this is 1,000 meter up. Jadi ini 1000 meter di atas
pegunungan, saudara. What they didn't tell me was that he's the witch doctor of the whole village. And he's a very evil man. Dan pada saat itu yang orang-orang belum kasih tahu kami adalah ternyata dia ini adalah seorang dokter yang cukup kaya di pedesaan itu. Dukun. So I Dukun. didn't know. Thank God I can keep my focus. I'm not takut. Untung saya belum tahu sehingga saya bisa fokus kepada Tuhan dan tidak takut pada waktu They itu. say that when he curse people, people die. Karena kalau dia mengutuk orang bisa mati, saudara. I didn't know. Saya belum tahu pada waktu itu. So I went there and I looked at him and he couldn't speak, he couldn't walk. Dan pada waktu itu dia nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, saudara. So for 15 minutes I shared the gospel with him and his wife gave their hearts to Jesus. Sehingga selama 15 menit saya bagikan Injil kepada Amen. mereka dan pada waktu Hallelujah. itu dia dan istrinya menerima Yesus. So I prayed for his legs, I prayed for his hands. He tried, he couldn't move. Saya berdoa buat kakinya, saya berdoa buat tangannya dan pada waktu itu dia berusaha dan tidak bisa bergerak. So I just keep praying, I said, brother, you just believe in Jesus. Dan saya terus berdoa dan saya bilang sama dia, saudaraku terus percaya He kepada go, Yesus. He couldn't talk. Dan dia seperti ini, saudara, dia nggak bisa bicara. I lift up his legs, I said, try. Boom, he just couldn't move. Saya angkat kakinya, ayo kita coba dan kakinya terus masih jatuh lagi. You know, nothing happened. Tidak ada yang terjadi. But for this new baby Christian, a former witch doctor, he kept believing. Tapi untuk bayi Kristen yang baru ini, dia nggak berhenti untuk percaya 2 kepada days later, Yesus. he stood up and sat on a chair and started talking. 2 hari kemudian, saudara, dia bisa bangun dan dia bisa duduk di atas kursi Now dan berbicara. completely healed. Hallelujah. Dan sekarang Amen. totally dan completely sembuh. The whole Amen. village become open to the gospel. Sehingga akhirnya seluruh desa itu hatinya menjadi terbuka terhadap Injil. Faith is focus. Iman adalah fokus. I have to focus, he must focus. Saya harus fokus, dia juga harus fokus. Same trip, I came down to the city of Bacolod. Dalam perjalanan yang sama, saya pergi ke kota Bacolod. And in the night time, they organized a small meeting, maybe about 80 people. Dan di suatu malam mereka mengadakan sebuah pertemuan kecil sekitar beberapa puluh orang. We are starting a new church there. Kita memulai sebuah gereja yang baru di sana. And then there was one woman, she's been waiting for 3 hours for the service. Lalu ada seorang wanita di situ yang sudah nunggu 3 jam sebelum ibadah itu dimulai. So the pastor nudged me and said, she is very sick. She got stage 3 cancer and the doctor said there's no hope for her. Lalu pastornya di sana datang dan menyenggol saya dan bilang, lihat wanita itu, dia sedang menderita sakit kanker stadium 3. And every day her condition was going down. Dan setiap hari kondisinya semakin memburuk dan memburuk. So I share a simple message. Sehingga saya bagikan sebuah message And sederhana. I said, let's all stand up, let's worship. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita I was menyembah about Tuhan. to give an altar call for the lost. Saya tadinya mau membuat sebuah altar call kepada orang-orang yang belum percaya. And this lady, Dilit, her name, she started to walk forward. Dan tiba-tiba wanita ini tiba-tiba mulai jalan pelan-pelan ke depan, saudara. So one eye, I was looking at her, the eye was closing. I said, everyone just close your eyes, bow your heads. And she was coming forward. Pada waktu itu saya suruh semua orang memejamkan mata dan saya buka satu mata saya dan saya ngelihat wanita ini pelan-pelan maju ke depan. She didn't care what altar call I was giving. She just wanted me to pray for her. Wanita ini nggak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wanita ini cuma pengen maju ke depan By dan this disembuhkan. time, nobody was closing their eyes. Everybody was looking, what am I going to do? Sehingga pada waktu itu akhirnya semua orang nggak ada yang memejamkan mata. Semua orang melihat kepada saya apa yang akan So saya I lakukan prayed for her. kepada wanita ini. In Jesus' name. Dan saya berdoa bagi wanita ini di dalam nama Yesus. I say, God, there's 80 people here. Everybody is going to know if she's going to get healed or not. Pada waktu itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ada 80 orang di sini dan hari ini semua akan melihat wanita ini akan So disembuhkan. even for me as the preacher, I must keep my focus on Jesus. Saudara mengerti bahwa sebagai seorang pengkhotbah saya harus fokuskan pandangan saya kepada Yesus. Command the cancer to go. Saya mau kankernya itu pergi. Dilit be healed in Jesus' name. Untuk wanita ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Nothing happened. Tapi tidak ada yang terjadi. She shuffled back to her seat. Dia jalan perlahan-lahan balik kepada tempat duduknya. But I kept believing. Tapi saya tetap percaya. Even though she looked so weak. Meskipun dia terlihat begitu lemah. I came back to Singapore. Saya akhirnya kembali ke Singapura. And I got a phone text. Lalu saya dapat SMS, saudara. Say, Pastor,
Dilly is completely healed. She went to see the doctor, no more cancer in her. Dan SMS itu berbunyi bahwa wanita ini udah sembuh, kankernya udah The pergi, cancer marker gak perlu kembali went ke all the dokter way down. lagi. And then 2 months later, my staff went to Philippines and saw her. Completely okay. Dan 2 bulan berikutnya salah satu staf saya pergi ke Filipina dan ketemu sama dia. Come on, let's Dan give the lihat, Lord a big dia hand. udah sembuh, Hallelujah. completely okay. Berikan segala kemuliaan bagi nama Yesus. What is faith? Focus. Apa itu iman? Fokus. What is faith? Apa itu Focus. iman? Fokus. Everyone say focus. Semuanya sama-sama Sekali lagi, katakan fokus. Fokus. Sekali lagi, Amen. fokus. Amen. 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 So this morning I want to share something that you know so well, but you must be reminded again. Jadi pagi hari ini saya akan memberitakan sesuatu yang saudara sangat tahu, tapi saudara perlu diingatkan ulang akan hal ini. Now, nobody becomes a giant of faith overnight. Saudara harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pahlawan iman yang gagah perkasa hanya dalam waktu semalam saja. The 12 disciples came to Jesus and said, Jesus, teach us how to increase our faith. Bahkan 12 murid Yesus datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, gimana caranya kami bisa menumbuhkan iman kami? So you must start somewhere. Jadi saudara harus mulai dari suatu titik. Jesus talks about a mustard seed of faith. Yesus berkata tentang iman sebesar biji sesawi. That mustard seed must grow into a mighty tree. Biji sesawi itu harus tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. So there are 3 levels of faith. Jadi ada 3 tingkatan iman. Little faith, Iman yang kecil, growing faith, iman yang bertumbuh, and perfect faith. dan iman yang sempurna. So let's talk about this. Number 1, little faith. We all start here. This is entry level. Jadi mari kita mulai bicarakan ini. Kita mulai dari yang pertama, semua harus mulai dari poin yang ini, yaitu iman yang kecil. Let's look at Matthew chapter 8, Mari kita sama-sama buka Matius pasal ke-8. verse 23. Then Ayat he ke-23. got into the boat and his disciples followed him. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Suddenly a furious storm came up on the lake, so the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. The disciples went and woke him saying, Lord, save us. Maka We're going to drown. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Can we read the next verse together? Nah, bisakah kita sama-sama baca All ayat together. berikutnya? Kita baca bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya atau iman yang kecil. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. You have little faith when you're struggling to believe. Saudara akan punya iman yang kecil pada waktu sangat sulit bagi saudara untuk percaya. You are trying, but you are distracted by the sight, the sound, and the people around. Saudara berusaha untuk percaya, tapi saudara terdistraksi dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, dan apa yang saudara rasakan di dalam situasi yang saudara alami. The disciples were distracted by the waves and the water coming into the boat. Murid-murid Yesus pada waktu itu terdistraksi dengan suara dan bunyi ombak yang masuk ke dalam perahu. Especially when they found Jesus sleeping. Apalagi pada waktu mereka melihat Yesus malah tidur. Oh Lord, we're going to die, we're all going to drown. Oh Tuhan, kami akan mati, kami akan tenggelam. You see, what they had was little faith, weak faith. Saudara lihat apa yang mereka punya pada saat itu adalah iman yang kecil, iman yang lemah. When you are distracted, you cannot focus on God. Waktu saudara terdistraksi, saudara nggak bisa fokus sama Tuhan. James says, a double-minded man is unstable in all his ways. That means you cannot focus. You are of 2 minds. Yakobus berkata, orang yang mendua hatinya itu seperti orang yang terombang-ambing, nggak bisa fokus, saudara. God, are you going to heal? Or you're not going to heal? Tuhan, apakah engkau menyembuhkan atau engkau nggak mau menyembuhkan? Are you going to work a miracle? Are you going to save us? Or are we going to drown? Apakah engkau akan melakukan mujizat? Apakah engkau akan menyelamatkan kami atau kami akan tenggelam? You know, one of the most famous Singaporeans in my city is this lady called Jesslyn Tay. Saudara tahu orang yang paling terkenal di Singapura, di kota saya, adalah orang ini yang bernama Jesslyn Tay. She was a model, a very famous movie star. Dia adalah seorang model dan bintang film yang sangat terkenal. She won many international awards. Dia memenangkan banyak sekali penghargaan internasional. Everyone in Singapore knows Jesslyn Tay.
Semua orang di Singapura tahu Jesslyn Tay, saudara. But a few years ago, she invested all her money and she squandered everything away. She became bankrupt. Tapi beberapa tahun yang lalu dia menginvestasikan uangnya ke dalam satu bisnis, tapi akhirnya bangkrut dan dia menghabiskan semua uangnya di sana. She came from a non-Christian family. Dia berasal dari keluarga yang non-Kristen. But one day the Holy Spirit was drawing her to come to God. Tapi suatu hari Roh Kudus menarik dia kepada Tuhan. So she stepped into a church. Lalu dia mulai pergi ke gereja. And there she gave her heart to Jesus. Lalu pada akhirnya dia memberikan hatinya kepada She invited Yesus. Jesus into her life and started reading the Bible. Dia mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya dan dia mulai membaca Alkitab. And she started coming to my church regularly. Dan dia mulai untuk datang ke gereja saya secara rutin, saudara. And one day when she read the Bible, she learned about tithing. Suatu hari dia sedang membaca Alkitab dan dia belajar tentang perpuluhan. That 10% of what you have belongs to God. Bahwa 10% yang engkau punya adalah milik Tuhan. She said, God, I'm bankrupt. Lalu dia berkata, tapi Tuhan, aku bangkrut. I have no money. Saya nggak punya nol sama uang But sama the sekali. little she had, she started giving. Tapi dengan sedikit yang dia punya, dia belajar untuk mulai memberi. And God started prospering her. Dan Tuhan mulai untuk mengembalikan kemakmurannya. The Bible says that if you give your tithe, He's going to open the windows of heaven. Alkitab berkata kalau engkau mengembalikan perpuluhan, Tuhan akan membuka tingkap langit. And soon she started a business and it became very prosperous. Lalu nggak lama setelah itu dia mulai bisnis lagi dan bisnis ini berkembang, saudara. She's now a very successful businesswoman in Singapore. Dan sekarang dia kembali menjadi seorang businesswoman yang sangat sukses di Singapura. All she had was a little faith. Apa yang dia punya pada waktu itu cuma sebuah iman yang kecil. But a little faith can move mighty mountains. Tapi iman yang kecil bisa memindahkan gunung. Let's give the Berikan Lord a tepuk big tangan hand. bagi Tuhan kita. Hallelujah. Little Haleluya. faith. Iman yang kecil. A few years ago I was in Surabaya. Beberapa tahun yang lalu saya lagi di Surabaya. And there was a man there called Yusa Suharto. Pada waktu itu ada seorang bernama Yusak Suharto di Pak Surabaya. Arifin, you know Yusa Suharto? Do you know him? I thought Pak Arifin knows everyone in Surabaya, you know. Yeah. Everyone knows Pak Arifin. He's so famous, yeah. Yeah. So Yusa Suharto, he was going through a challenging time. Ya, Bapak Yusak Suharto ini sedang melewati sebuah masa-masa yang sulit. He and his wife invested all their money to buy a piece of land to build a warehouse business. Beliau dan istrinya menginvestkan seluruh uang mereka kepada satu bidang tanah untuk memulai sebuah perusahaan warehouse, The gudang, business pergudangan. started prospering. Awalnya bisnis ini mulai berkembang dan sukses, berhasil. So they pumped even more money to make it bigger. Sehingga mereka menginvestkan lebih banyak uang lagi untuk mengembangkan bisnis ini. So they said we need to borrow from the bank. Dan mereka berkata kita harus pinjam dari bank. And then when the bank did due diligence, they were shocked. Dan pada waktu bank ini melakukan cek due diligence, mereka kaget. The land actually has been slated for a highway. Wah, tanahnya ternyata tempat mereka bisnis itu ternyata udah gak bisa dipakai karena udah dipersiapkan untuk bikin jalan tol. So the city is going to take away the land. It's going to be worthless. Jadi Pemkot akan mengambil tanah itu dan untuk menggunakannya untuk membangun jalan So the tol. bank said, no, I cannot lend you money. Jadi tanah itu jadi gak ada nilainya dan bank gak mau kasih pinjaman, Oh, saudara. Pak Yusak said, aduh, what am I going to do? I got to sell away. Nobody wants to buy. Pak Yusak jadi pusing, aduh apa yang harus aku lakukan? Aku mau jual tapi gak ada yang mau beli. So he was very stressed. Jadi dia sangat stres, All his savings in this land, semua simpanannya dia ada di dalam tanah ini. in a few months, going to be worthless. Tapi di dalam beberapa bulan tanah ini akan menjadi tidak ada artinya. So I was preaching in a church service and he came and sat behind. Pada waktu itu saya sedang berkhotbah di gerejanya dan dia melihat saya. So I was talking about faith. Saya berbicara tentang iman. Speak to your mountain. Berbicaralah kepada gunungmu. If you do not doubt in your heart but believe, that mountain will go. Kalau saudara tidak bimbang dalam hati saudara dan percaya, gunung itu akan minggir. That night he went back home, he and his wife every day started speaking to the mountain. Dan setelah itu pada malam hari itu dia dan istrinya pulang ke rumah dan mulai berbicara kepada gunung God, I mereka. got a big problem. Tuhan, kami punya sebuah In the masalah mighty yang name of besar. Jesus, help me, Lord. Di dalam nama Yesus bantu kami Tuhan. Lord, just help save my warehouse. Tuhan tolong selamatkan gudang saya. Lord, we're going to lose everything.
Kalau enggak kita akan kehilangan semuanya. But we trust in you, Jesus. Tapi kami percaya kepadamu Yesus. Every day they started confessing. Dan setiap hari mereka Praying mengulang-ulang against the tersebut. mountain. Berdoa terhadap gunung tersebut. And then God did something amazing. Lalu Tuhan melakukan sesuatu yang One morning he was having ajaib. breakfast. Suatu hari mereka lagi sarapan, saudara. And he opened up the newspaper. Lalu mereka buka koran mereka. The government decided not to build a highway there, but to move the highway somewhere else. Dan berita tersebut berkata Pemkot tidak jadi bangun jalan tol di situ dan memindahkan posisi jalan tol itu ke tempat lain. Overnight, his business was safe. Dalam satu malam saja bisnisnya terselamatkan. Hallelujah. Saudara. Come on, give the Lord a Haleluya. big hand. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. So the local radio station heard about his story. Lalu ada salah satu stasiun radio lokal dengar tentang cerita dia. So they said, Pak Yusak, come, we do interview. Dan dia memanggil Pak Yusak, boleh nggak kita lakukan interview? He said, what happened to you? Radio itu bertanya sama Pak Yusak, apa yang terjadi dengan kamu? This is the city radio this is a radio in Surabaya. Radio ini di Surabaya. He proudly told the people his testimony. Pak Yusak dengan sangat bangga menceritakan kesaksiannya kepada orang-orang di Jesus Surabaya. says, if you speak, the mountain will go. Pak Yusak berkata, kalau Yesus berbicara, gunung itu akan pergi. But I have learned, if you speak by faith, even the highway will go. Tapi saya akhirnya sadar bahwa kalau kita percaya dan kita katakan iman kita, bahkan jalan tol pun akan minggir. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Little faith. Iman yang kecil. Turn to your neighbors on your left and right and say, you can have little faith. Beritahu kanan kiri saudara, engkau bisa punya iman yang kecil. Yeah. Now we Yeah. all start with little faith. Saudara harus tahu bahwa segala sesuatunya bermula dari iman yang kecil. But don't get stuck. Tapi jangan berhenti di situ. You must focus on God more and more. Saudara harus fokus kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. You must focus on His word more and more. Saudara harus fokus kepada firman-Nya lebih dan lebih lagi. Now, second level, great faith. Nah, level yang kedua, saudara. Now, this is strong Iman yang faith. besar. This is unwavering faith. Ini adalah iman yang kuat, iman yang gak tergoyahkan. This kind of faith settles on the word of God. Iman yang seperti ini, iman yang teguh kepada firman Tuhan. If God says it, I believe it, that settles it. Kalau Tuhan sudah bersabda seperti itu, maka saya akan percaya, saya tidak peduli yang lain. You know, in Matthew chapter 8, there was a centurion and his servant was lying at home paralyzed. Di Matius 8, saudara tahu ceritanya ada perwira dari Romawi yang datang kepada Yesus karena hambanya yang sakit. Maybe a heart attack, a stroke. Mungkin sakit jantung atau stroke. So, Jesus says, do you want me to come and visit? Lalu Yesus berkata kepada dia, apakah kau mau aku datang dan menjenguk? Centurion said, no, Lord, I'm a man under authority. Lalu orang ini berkata, no, gak perlu Tuhan. Saya juga adalah seorang yang ada di bawah sebuah otoritas. I know the power of the words. Saya tahu kuasa dari sebuah perkataan. You just speak the word only, I know my servant will be healed. You don't need to come. Engkau hanya cukup bersabda saja, maka saya percaya hamba saya ini akan sembuh. Jesus was amazed. Lalu Tuhan Yesus begitu kagum. Yeah, Jesus said this. Look at verse 10. Let's all read together. Kita sama-sama lihat ayat 10 dan kita baca bersama-sama. Matthew 8 verse 10, let's all read together. Matius 8 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. What kind of faith Jesus said he had? Great faith. Iman seperti apa yang Yesus katakan tentang orang ini? Iman yang besar. If you can believe, Kalau saudara bisa percaya, all things are possible. segala sesuatu tidak ada yang mustahil. One of my staff, her name is Amy. She works in our graphics department. Salah satu staf saya bernama Amy, dia bekerja di departemen grafis. The doctor found a tumor in her right breast, 6 to 7 cm big. Dokter menemukan kanker payudara di dada sebelah kanannya yang cukup besar, saudara ya. So the doctor said, we got to take this out. It's cancerous. Lalu dokter berkata, oh kita harus ambil tumor ini karena ini adalah sebuah kanker yang ganas. But she had very low blood count. Tapi Amy ini punya tekanan darah yang rendah. So if she does a surgery, she may suffer a heart attack and slip into a coma.
Sehingga kalau kita lakukan operasi, Amy ini kemungkinan bisa kena serangan jantung dan jatuh So the kepada doctor koma. said, it's up to you what you want to do. Sehingga dokter berkata kepada dia, terserah kamu apa yang mau kamu lakukan. If you don't operate, the tumor is going to get from bad to worse. It's cancerous. Kalau nggak operasi, maka ini bisa jadi bad to worse, tumornya bisa bertumbuh, You will die of cancer. kamu akan mati karena kanker. But if you come under the knife, you may suffer a heart attack and you may also die. Tapi kalau engkau memutuskan untuk operasi, ada kemungkinan engkau bisa kena serangan jantung dan engkau juga bisa meninggal. Amy needed her faith to be strong. Amy perlu imannya untuk menjadi kuat. She didn't know what to do, what choice to make. Pada waktu itu dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, keputusan mana yang harus dia ambil. So to build up her faith, she read all the books she can get hold on concerning healing. Sehingga untuk menguatkan imannya, Amy membaca semua buku yang ada yang berkaitan dengan kesembuhan. She listened to sermons about healing online. Dia mendengarkan khotbah-khotbah online yang berbicara tentang kesembuhan. She got her cell group to pray for her every day. Dia minta komselnya untuk berdoa buatnya setiap hari. And every day she prayed to Jesus. Dan setiap hari dia berdoa kepada Lord, Yesus. I believe in your name, the sick shall be healed. Tuhan, aku percaya kepada namamu, yang sakit pasti akan sembuh. In Jesus' name, I'm healed of my cancer. Di dalam nama Yesus aku bisa sembuh dari kankerku. So she did this for many months. Jadi dia lakukan ini selama berbulan-bulan. And by faith, she went for the operation. Dan dia mengambil langkah iman untuk dia melakukan operasi. When the doctor took out the tumor, the doctor was shocked. Tapi pada waktu dokter ini mengambil tumor itu, dokternya kaget. And the doctor asked her after she recovered. She came out of the surgery. Pada waktu setelah operasi dan dia sadar, dokternya tanya sama dia. He said, Amy, did you go to another hospital to do chemotherapy with another doctor? Amy, apakah kita ini nggak tahu kalau kamu ini mungkin pergi ke dokter yang lain atau melakukan kemoterapi di rumah sakit yang lain? She said, no, I didn't do anything. You're the only doctor I saw. Dan Amy berkata, enggak dokter, kamu adalah satu-satunya dokter yang aku He said, kunjungi. because your tumor has been burnt. Your tumor look like you have gone through chemotherapy. Dan dokternya itu berkata, ini aneh karena tumormu ini seperti habis terbakar dan seperti engkau itu sudah menyelesaikan kemoterapimu. What do you do? Apa yang kau lakukan? Amy said, I only prayed in the name of Jesus. Dan Amy berkata, aku hanya berdoa Come on, di dalam give the nama Lord a big Yesus. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. He said, this tumor has no more cancer. Dokternya berkata, tumor ini udah nggak ada kankernya. All the cancer been burned away. Semua kankernya sudah dibakar habis. So they send the tumor to America for another test result. Sehingga akhirnya mereka mengirim hasil tumor ini ke Amerika untuk diuji lagi. The test result came back, no more cancer. Dan hasil ujiannya itu kembali dengan hasil She tidak was ada kanker completely sama healed by sekali. the power of God. Dia Hallelujah. disembuhkan dan dipulihkan secara total oleh karena kuasa Tuhan. This is 8 years ago. 8 years ago. Ini 8 tahun yang lalu, saudara. Today she's completely healthy, no cancer, no medication, completely normal. Hallelujah. Dan hari ini Amy sangat sehat, gak perlu minum obat apa-apa. Come on, let's give the saudara. Lord a big hand. Mari kita Hallelujah. sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Little faith, Iman yang kecil, great faith. iman yang besar. Now we come to the highest level, perfect faith. Sekarang kita sampai kepada level yang tertinggi, yaitu iman yang sempurna. How many of you want to have perfect faith? Yeah. Berapa banyak dari antara saudara yang mau memiliki iman yang sempurna? What is perfect faith? Apa itu iman yang sempurna? Perfect faith is a trusting obedience regardless of outcome. Iman yang sempurna itu adalah kepercayaan dan ketaatan yang sempurna, tak peduli apapun hasilnya. When you can trust God and you can believe in Him and obey Him and love Him, whether you get success or not. Pada waktu saudara itu percaya kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Dia, meskipun saudara tahu hasilnya saudara bisa sukses apa enggak. Even if there's no blessing, Bahkan kalau enggak ada berkat sama sekali, even if there's no miracle, bahkan kalau tidak ada mujizat, say, God, I will still trust you, I will still love you, I will still obey you. That is perfect faith. dan Hallelujah. saudara tetap berkata, Tuhan aku akan percaya padamu, akan Tuhan tetap mengasihimu dan melayanimu, itu adalah iman yang And sempurna. Jesus is our ultimate example. Dan Yesus adalah teladan kita yang sempurna. Hebrews chapter 12 and verse 2.
Ibrani 12 ayat kedua, Can we saudara. all read this verse together? Bisakah kita membaca ayat ini bersama-sama, saudara? Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perfect faith gives Jesus the grace to go to the cross. Iman yang sempurna ini memberikan kemampuan karunia kepada Yesus untuk Dia mampu naik ke atas kayu salib. To endure the pain and the shame. Untuk menahan semua rasa sakit dan rasa malu yang Dia alami. Listen, my friends in GBI Rock, we all live in a fallen world among fallen people. GBI Rock, kita harus mengerti bahwa kita hidup di dunia yang sudah rusak, yang juga dipenuhi dengan manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. In this lifetime, we will experience all kinds of hardships. Sehingga di hidup yang sekarang ini kita akan mengalami banyak sekali kesusahan. But God has promised He's always with you. Tapi Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai saudara. And He will use the hardship to perfect your faith. Dan Dia sudah berjanji Dia akan menggunakan kesusahan-kesusahan itu untuk menyempurnakan iman saudara. And without sufferings, our faith will not be purified. Our faith will not be strengthened. Dan kita harus mengerti bahwa tanpa penderitaan, iman kita tidak bisa dimurnikan dan disempurnakan. So we start with little faith, we have growing faith, but to perfect our faith, sometimes you have to go through sufferings. Jadi kita memulai dengan sebuah iman yang kecil dan iman kita harus bertumbuh, tapi untuk memiliki iman yang sempurna, kadang kita harus melewati penderitaan. Two of my greatest friends in the world is Dr. Cho and Reinhard Bonnke. Dua sahabat terbaik saya di dunia ini adalah Dr. Cho dan Reinhard Bonnke. You know, for the last 20-25 years, I have the privilege to serve together with Dr. Cho on a regular basis. Saudara tahu di 20 sampai 25 tahun terakhir saya punya sebuah privilege untuk bisa melayani bersama-sama dengan Dr. Cho I see him secara almost rutin. every month. Saya bisa ketemu beliau hampir setiap bulan, saudara. Yeah, and I have a chance to be with, with him all around the world. Dan saya punya kesempatan untuk pergi bersama dengan beliau keliling dunia. This is my spiritual father. Ini adalah bapak rohani saya. He passed away a few years ago. Beliau wafat beberapa tahun yang lalu. God used him to raise the dead. Tuhan memakai beliau untuk membangkitkan orang mati. So many people were healed from cancer and terminal disease because of him. Banyak sekali orang-orang yang disembuhkan dari kanker dan penyakit-penyakit serius lainnya lewat pelayanan beliau. And he built the world's largest church. Dan beliau membangun sebuah gereja yang terbesar di dunia. There's no one like him in our generation. Gak ada seorang pun yang seperti beliau di dalam generasi kita, saudara. But the last time he was in City Harvest Church, Tapi pada saat terakhir kali dia ke City Harvest Church, beliau ke City Harvest on the Church. day he was supposed to preach, he collapsed. Di hari yang seharusnya beliau berkhotbah, beliau jatuh. In the hotel, I got to get my church doctors to attend to him. Akhirnya kita dikabarin bahwa kita harus mengirim dokter ke hotel tempat beliau menginap. Dr. Cho has advanced Parkinson's disease. Dr. Cho ternyata memiliki penyakit Parkinson yang cukup serius. In his old age, when I travel with him, sometimes he can't even clothe himself. I got to put on his shirt and tie for him. Di usia beliau yang sudah senja, bahkan ada beberapa waktu yang beliau nggak bisa pakai baju sendiri, sehingga saya harus bantu beliau untuk pakai baju beliau. But when he come to the stage and preach, the presence of God was upon him and he was fiery. Tapi setiap kali beliau naik ke atas mimbar untuk berkhotbah, kekuatan dan hadirat Tuhan itu menguatkan But beliau, the moment melingkupi beliau. he stepped off the stage, his Parkinson's, his hands start shaking. Tapi begitu beliau turun dari mimbar, penyakit Parkinson itu kembali menggerogoti beliau. And he died of Parkinson's disease during COVID. Sehingga akhirnya beliau wafat karena penyakit Parkinson pada waktu masa pandemi. He prayed for millions for miracles and he himself died of Parkinson's. Beliau sudah berdoa untuk kesembuhan bagi jutaan orang, tapi beliau sendiri meninggal karena penyakit Parkinson. But he never complained. Tapi beliau nggak pernah komplain, saudara. He said suffering is good. Beliau selalu berkata bahwa penderitaan itu baik. Suffering purify my trust. I depend on Jesus more every day.
Di setiap penderitaan kita harus tetap percaya bahwa Yesus baik dalam hidup kita setiap hari. I know many of you Indonesia, you love Reinhard Bonnke. Saya dengar banyak di antara saudara yang mencintai Reinhard Bonnke. How many of you heard Bonnke preach before? Put up your hands. Yeah. Berapa banyak di antara saudara yang Wonderful pernah man of dengar God. Pak Reinhard Bonnke khotbah, Very saudara? humble, wonderful man of God. Seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. You know, I mean, God used him for. One time he was preaching in church in Africa. He was on the stage. Beliau dipakai Tuhan secara luar biasa. Suatu hari beliau berkhotbah di Afrika di atas sebuah panggung. He didn't know somebody brought a coffin with a dead man underneath, put it underneath the stage. Beliau nggak tahu pada waktu itu ada orang itu yang naruh peti mati sudah di bawah panggungnya di ujung sebelah sana. And Reinhard was preaching. Dan Pak Reinhard pada waktu itu hanya berkhotbah saja. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang luar biasa itu. You will heal the sick and cleanse the leper. Engkau akan menyembuhkan yang sakit dan akan membersihkan penyakit You will kusta. raise the dead. Freely you have given, freely you give away. Yeah. Engkau akan membangkitkan orang Freely you have mati. received, freely you give. Yeah. Sebagaimana engkau telah menerima kasih karunia itu cuma-cuma, engkau akan memberikan kasih karunia itu secara cuma-cuma. When he was preaching, suddenly the man in the coffin, the eyes opened up. He became alive. Dan pada waktu beliau sedang khotbah ini tanpa sadar orang yang udah mati di dalam peti mati itu tiba-tiba melek dan bangun, saudara. And he walked out from underneath the stage, completely healed, back to life. Dan dia bingung, dia tiba-tiba jalan keluar dari peti mati, aku sembuh, aku hidup lagi. It became world news. Even Singapore, we read in Straits Times. Dan itu menjadi berita yang gempar di dunia, bahkan kami di Singapura baca beritanya. This man later became a pastor. Orang yang bangkit itu tadi akhirnya menjadi seorang pendeta. Oh, Reinhard Bonnke is a powerful, powerful preacher. Reinhard Bonnke adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa, saudara. But Sangat the last powerful. time he was in Singapore. Tapi pada waktu terakhir kali dia di Singapura, At the airport, we got to use wheelchair to wheel him. di airport kami harus menggunakan kursi roda untuk mengantar beliau. He was very weak Dia sangat lemah and he had cancer. dan memiliki sebuah kanker. He has throat cancer. Dia punya kanker kerongkongan. You know, for a preacher, throat cancer is like the scariest. Ya, saudara tahu itu buat kita pengkhotbah kita harus teriak-teriak berbicara seperti ini, kanker itu sangat mengerikan. The man who can raise the dead and yet throat cancer. Ini orang yang membangkitkan orang mati, tapi harus bergumul dengan kanker, saudara. All the way to the last day, he keep on encouraging people and preach the gospel. Tapi sampai kepada akhir hidupnya, dia tetap menguatkan orang dan memberitakan Injil Never bagi nama once he Yesus. blamed God. Gak pernah sekalipun menyalahkan Tuhan. Amen. Amin. You see, these men, where did they learn all this from? They learn from Jesus. Dari mana orang-orang hebat ini belajar tentang hal ini? Mereka belajar dari Yesus, saudara. Remember in the Garden of Gethsemane, Jesus was arrested. And even at that time, he healed a man with a chop off ear. Saudara ingat ceritanya di Taman Getsemani, Yesus hampir ditangkap. Tapi saat itu pun juga Yesus tetap ada waktu untuk menyembuhkan telinganya orang yang putus itu, saudara. He can accept suffering. Dia bisa memeluk penderitaan. You know, on the cross, he was leading people to Jesus. That one, the thief, is with him paradise. Bahkan pada waktu dia tergantung di atas kayu salib pun, dia masih tetap bisa membawa orang kepada keselamatan. This is perfect faith. Inilah contoh teladan iman yang sempurna. A faith that says, not my will, but yours be done. Iman ini berkata, not my will, but yours be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang A jadi. trusting obedience regardless of outcome. Ketaatan penuh yang percaya, terlepas apapun hasilnya. Just one or two more stories and I finish. Satu dua cerita lagi dan saya selesai pada hari ini. In saudara. Asia, we are very proud of John Song. Di Asia kita semua sudah dengar cerita tentang John Song. Pastor Arifin talked about John Song yesterday. Pastor Arifin kemarin bercerita tentang John Song. Yeah, I mean, great man of God. He started thousands over churches in China and Southeast Asia. Hamba Tuhan yang sangat luar biasa, saudara, merintis ribuan gereja di Cina dan Asia Tenggara. One of my mentors, the family worked with him in China. Salah satu mentor saya, keluarganya itu bekerja bersama-sama dengan beliau di Cina. They say in John Song's meeting in the 1920s, Dia bercerita sama saya di salah satu pertemuan ibadah John Sung di
sekitar tahun 1920-an. 1 hour before the meeting starts, the place is packed. Even before he preached, the Holy Spirit already healing people. 1 jam bahkan sebelum ibadah itu mulai, saudara, Roh Kudus itu sudah bisa dirasakan bekerja di tempat itu dan banyak sekali mujizat yang terjadi. He's a tremendous man of faith and power. Beliau adalah orang yang pahlawan Allah yang sangat tangguh The dan luar greatest biasa. revivalist, evangelist China ever produced. Revivalist terhebat dan terbesar yang Cina pernah punya, saudara. But do you know his ministry is only 10 years? Tapi saudara tahu pelayanan beliau ini hanya berlangsung selama 10 tahun, saudara. Yeah, and he died of cancer. Lalu beliau pun juga meninggal karena kanker. At the same time, he had his contemporary was Watchman Nee. Di saat yang sama, Watchman Nee. Oh iya, rekan pelayanannya Watchman Nee, saudara. Ya, we all know him. Ya. Yeah, the greatest teacher China ever produced. Ya, salah satu guru pengajar yang Cina pernah punya. One powerful evangelist, one teacher. Satunya penginjil, satunya guru yang luar biasa. Watchman Nee started hundreds of churches. Watchman Nee pada waktu itu mulai ratusan gereja. Even in Singapore, in Malaysia. Bahkan di Singapura dan Malaysia. Yeah, he has a great church in Siti Awal. I just went there to visit them recently. Ya, beliau merintis sebuah gereja yang sangat luar biasa di Malaysia. Yeah. Saya beberapa waktu lalu pergi ke sana. But he was imprisoned by the communist government. Tapi dia dipenjara oleh pada waktu itu pemerintahan komunis. Spent 20 years and died in prison. 20 tahun di penjara dan pada akhirnya meninggal di dalam penjara. But never once he lost his faith. Tapi nggak pernah sedetik pun dia kehilangan imannya. And today, millions of his books are still being circulated. Dan hari ini jutaan bukunya masih beredar di mana-mana. Even the new generation like Anthony heard of him and read his books. Bahkan generasi yang masih muda seperti saya itu udah tahu beliau, saudara. All Tahu these pelayanan people, beliau. they have perfect faith. Orang-orang seperti ini mereka punya iman yang sempurna. If you want your faith to be perfect, you must be able to take sufferings. Nah, kalau saudara hari ini mau iman saudara disempurnakan, saudara harus mau untuk memeluk penderitaan. But just because you're suffering and you're facing hardship doesn't mean that God is not working through you for signs, wonders, and miracles. Tapi bukan berarti kalau saudara mengalami penderitaan atau kesulitan seperti itu, Tuhan tidak bekerja dan mujizat Tuhan tidak ada dalam hidupmu. So you must be able to accept both pastors and leaders. Jadi saudara itu harus bisa memeluk dan menerima kedua-duanya sebagai seorang pastor You must be able dan to accept leaders. the good, but also you must be able to accept the bad. Saudara harus menerima, bisa memeluk apa yang baik dan apa yang kurang baik. And say, Jesus, I trust you, I will obey you no matter what happens. Dan katakan bahwa Yesus, aku akan percaya kepadamu dan mentaati engkau, tidak peduli apapun yang terjadi. You know, I will close with this. Saya akan tutup siang hari ini dengan I want ini. to thank all of you for always praying for City Harvest Church in Singapore. Saya ingin berterima kasih kepada setiap daripada saudara untuk terus berdoa bagi City Harvest Church. We are not a perfect church. Kami bukan gereja yang sempurna. We make many mistakes. Kami melakukan banyak sekali I'm not a kesalahan. perfect pastor. Saya bukan seorang pastor yang sempurna. And as a church, we've gone through very hard times. Dan sebagai satu kesatuan gereja kita sempat melewati masa-masa sulit. But in the midst of the hardship, God purify us. Tapi di tengah-tengah masa sulit itu, Tuhan sedang memurnikan kami. Now in Singapore, do you know 1 in 3 Christians in Singapore got saved through our church ministry? Saudara tahu kalau saudara ke Singapura, Ya. 1 dari 3 orang Kristen di Singapura itu diselamatkan karena pelayanan gereja kami. Not every one of them come to our church. Tapi enggak semua dari mereka pergi ke gereja kami. But you go to any church in Singapore, there'll be people, Pastor, I used to attend your church. Tapi kalau saudara ke gereja manapun di Singapura, maka akan ada orang berkata, Pastor Kong Hee, saya dulu pernah ke gereja Even Anda. Jillian, his wife attended my church Iya, for 3 saudara. years. Termasuk istri saya, saudara, waktu tinggal di Singapura pergi ke gerejanya Pastor Kong Hee. 1 in 3. 1 dari 3. But we don't have everything easy. Tapi kita nggak selalu mendapati segala sesuatunya berjalan dengan mudah. Our church is shame on the internet. Gereja kita dipermalukan di internet. You know, and we gone through one obstacle, one crisis after another, after another, after another. Kami melewati satu krisis demi krisis yang lain dan krisis yang lain. But we say, Jesus is okay. Tapi kita selalu berkata, Yesus tidak apa-apa. You use all the suffering to humble us, to make us more dependent on you.
Engkau akan menggunakan semua penderitaan ini untuk memurnikan kami dan membuat kami lebih percaya lagi kepadamu. You use all the hardships so that we will not be proud. Engkau menggunakan semua penderitaan ini supaya kami nggak sombong. So Jesus, not our will, but yours be done. Sehingga Yesus, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. And when we are able to just lower ourselves, Pada waktu kita, saudara, pada waktu kita bisa merendahkan diri kita, more and more we see miracles happening. kita akan lebih banyak melihat mujizat dan mujizat itu lebih terjadi lagi. More and more we see the glory of God. Lebih dan lebih banyak lagi kemuliaan Tuhan dinyatakan. So, little faith, Jadi iman yang kecil, growing faith, iman yang bertumbuh, perfect faith. dan iman yang sempurna. Amen. Amin, Hallelujah. haleluya. Let's all stand up on our feet. Mari right kita now. sama-sama berdiri. Oh, hallelujah. Presence of God is here this Hadirat Tuhan ada di tempat ini pada pagi hari ini. Hallelujah. Can we just ask the singers to come for a moment? Kami bisa undang tim Praise and Worship untuk naik ke panggung sebentar. Amen. Come, let's just worship God for a moment, shall we? Mari kita luangkan waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama Can you just pada lead us pagi in a hari ini. song? Just one song. Yeah. Amen. I raise the hallelujah. Okay. I raise hallelujah. Yeah. Yeah. Amen. Come, let's just worship God. Whatever sickness you have, just give him the offering of praise, the sacrifice of praise. Yeah. No matter what you're going through right now, raise a hallelujah. Raise a melody. I raise a hallelujah. Right for me. How many of you are sick in your body this morning? Berapa banyak di antara saudara pada pagi hari I want you to ini? put your hands on the part that is sick right now. Saya ingin untuk saudara taruh tangan kanan If you saudara got di dada cancer, saudara. put your hands on the tumor, on the cancer. Kalau saudara punya kanker atau tumor, letakkan tangan saudara di kanker atau God tumor can tersebut. heal lung cancer, breast cancer. Put your hands there right now. Kanker paru-paru atau kanker payudara. Some of you ladies, you have breast cancer. Your cancer is in remission, but you're worried. Just put your hands on your chest right now. Berapa di antara saudara mungkin kalau ada kanker payudara, saudara bisa taruh tangan saudara di Hallelujah. dada God can heal saudara. throat cancer, nose cancer. Put your hands there.
Atau di tenggorokan saudara, di hidung saudara, atau di mata saudara, dimanapun saudara merasa God can sakit. heal stomach cancer. God can heal gastrointestinal cancer. Tuhan juga mampu sanggup untuk sembuhkan kanker usus, kanker perut, Cancer in the liver be healed in the mighty name of the Lord Jesus Christ. hati, ginjal juga sembuh di dalam nama Yesus. You got leukemia, got lymphoma, just put your hands in your body right now. Leukemia atau limfoma, saudara taruh tangan saudara di badan Just saudara. thank the Lord, just pray in tongues right now. Hallelujah. Ucapkan syukur saudara kepada Tuhan dan You berbahasa got roh cervical saudara. cancer be healed in Jesus' name. Kanker serviks sembuh di dalam nama Yesus. Ovarian cancer be healed in the mighty name of Jesus. Kanker rahim sembuh di dalam nama Yesus. Hodgkin lymphoma be healed in the name of the Lord Jesus Kanker getah Christ. bening, limfoma semuanya sembuh di dalam nama Yesus. Somebody at home has cancer, your friend have cancer, your family member, just pray in the mighty name of the Lord Jesus Atau right mungkin now. ada orang-orang yang mengalami kanker di rumah, teman-teman saudara, keluarga saudara. Speak to the Sembuh di mountain dalam of nama cancer Yesus. in the name of Jesus Christ. Ucapkan kepada kanker tersebut sembuh di dalam nama Yesus. You got heart disease, put your hands on your heart right now. Kalau ada penyakit jantung, saudara bisa letakkan You tangan got saudara heart di attacks, jantung be healed in saudara. the name of Jesus. Jantung saudara kembali sehat di dalam nama High blood Yesus. pressure, be healed in the name of the Lord Jesus Tekanan Christ. darah tinggi sembuh di dalam nama Yesus. You got eczema, put your hands on the part that have Kalau ada eczema. penyakit kulit atau apapun, saudara taruh tangan saudara di atasnya, sembuh di dalam nama Yesus. Be healed in the name of the Lord Jesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Asthma, be healed right now. Asma sembuh di dalam nama Yesus. Take a deep breath. God is healing you this Tarik morning. napas yang dalam dan rasakan kesembuhan itu The terjadi, wheezing is saudara. gone. The asthma is gone. Semua sakit asma semuanya sembuh di dalam You got nama eye Yesus. problem, put your hands on your eye. Glaucoma, be healed in Jesus' Kalau saudara name. punya masalah dengan mata saudara, glukoma, sembuh di dalam nama Cataract, Yesus. go in the name of the Lord Jesus Christ. Katarak, sembuh di dalam nama Yesus. You got hearing problem, put your hands in your ear right now. Kalau saudara punya gangguan pendengaran, taruh Ringing in the tangan ear, saudara be di healed telinga in the name saudara. of the Lord Jesus. Dan katakan pendengaran saudara sembuh di dalam nama Yesus. On the cross, Jesus took your sickness, your infirmity. Semuanya di ruangan ini Tuhan Yesus mengambil penyakit saudara, He kelemahan bore every saudara. physical pain. That by the stripes of Jesus Christ you are healed. Dengan bilur-bilur Yesus hari ini juga engkau sembuh. You got pain in your body, put your hands on the part that is painful. Kalau engkau merasakan sakit di punggung saudara atau di badan saudara, God can heal back problem. Tuhan bisa menyembuhkan sakit punggung saudara. Degenerative bone disorder be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Bahkan kalau ada kesalahan tulang keturunan di dalam badan Some of saudara, you have sembuh di dalam pain. nama Yesus. L3, L4, L5 be healed in the name of the Lord Jesus. Semuanya penyakit tulang apapun sembuh di dalam nama Yesus. Rheumatoid arthritis be healed in the name of Jesus. Kalau ada yang menderita artritis, saudara sembuh di dalam nama Yesus. Put your hands on the joints that is painful right now. Saudara rasakan sendi saudara yang sakit itu. God is loosening the pain. God is loosening it right now in the name of Jesus. Tuhan kembali membebaskan sendi itu dan memulihkan sendi itu, Arthritis sembuh be di dalam healed in nama the name of Yesus. Jesus. Semua penyakit artritis sembuh di dalam nama Yesus. Some of you have sugar diabetes. Ada di antara saudara yang menderita Put your hands diabetes. on your body right now. I believe the next time you go for a checkup, you're going to find God is healing you of diabetes. Ucapkan kepada tubuh saudara dan nanti suatu hari saudara cek ke dokter, diabetes itu In the sembuh di mighty dalam nama name of Yesus. the Lord Jesus Di Christ. dalam nama Yesus yang mulia. Sembuh di dalam nama Yesus. Surya la karabahode la karabahade la karabahade. Be healed in the name of Jesus. Sembuh di dalam nama Be Yesus. healed in the name of Jesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Surya la karabahade la karabahade la karabahade. Surya la kere la karabahode la karabahada. Some of you cannot sleep at night. Some of you cannot sleep at night. You got insomnia. Beberapa di antara saudara susah tidur di malam hari. Saudara punya insomnia. Maybe because of stress or worry. Mungkin karena stres atau mungkin karena Some of you have apapun. depression. Mungkin karena depresi. In the mighty name of Jesus, Di dalam nama Yesus. I pray that God will lift up that spirit of heaviness. Saya berdoa untuk hari ini Tuhan mengangkat itu roh-roh
beban God will berat dan give you a keletihan garment of itu. praise, a garment of joy. Dan menggantinya dengan sukacita dan damai I sejahtera. command every suicidal tendency go in the name of Jesus. Segala kesulitan tidur dan depresi itu pergi di dalam nama Just lift up Yesus. your hands just to love the Lord, just worship Him. Dan angkat tangan saudara dan puji dan sembah Dia. Ucapkan syukur saudara, agungkan Dia. Surya lake rabaho de. Surya lake rabaho de. Surya lake rabaho de. Surya lake rabaha de alake rabaha de alake rabaha de alake rabaha de. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. I'm gonna hear my praises roar. Up from the ashes, God will arise. Death is defeated, the King is alive. Why don't you just lift up your hands, just bless the Lord right now. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan kita muliakan Tuhan pada pagi hari ini. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Little faith, growing faith, perfect faith. Iman yang kecil, iman yang terus bertumbuh sampai menjadi iman yang sempurna. Little faith, growing faith, perfect faith. Iman yang kecil, iman yang bertumbuh sampai menjadi iman yang sempurna. Hallelujah, hallelujah. How many of you receive a blessing from the Lord this morning? Berapa banyak di antara saudara yang menerima berkat Let's give dari the Lord Tuhan a big pada pagi hand. hari ini? Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Hallelujah. Tuhan kita. Haleluya. Amen. I just want to thank you for receiving me. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih Anda sudah menerima saya. I just enjoy GBI Rock so much. Saya begitu menikmati melayani bersama-sama dengan GBI Rock. Surely, this must be the best churches in East Indonesia. Surely, you know. Pastinya ini adalah gereja yang terbaik di If I live Indonesia in Bali, Timur, I'll saudara. surely come and be a member. Kalau saya tinggal di Bali, saya pasti jadi jemaat GBI Rock. Yeah, maybe one day I retire, I come and live Bali, I become a member in your church. Mungkin suatu saat saya akan pensiun dan saya tinggal di Bali dan jadi jemaat Pak Arifin. If you come to Singapore, you must come to City Harvest Church. Dan kalau saudara datang ke Singapura, please datang ke City Harvest Church. Just say, I'm from Pak Arifin, Ibu Fifi's church, I'm from GBI Rock. We give you VVIP treatment. Bilang aja saya jemaat Pak Arifin dan Bu Fifi, maka kami akan memberikan treatment VVIP kepada saudara. We take you to Ting Tai Fung, we take you to the best restaurant to eat. Ini tolong direkam ini ya, direkam saudara ya. Yeah. Just remember, you pay, we pray. Hallelujah, God bless you. Tapi saudara yang bayar, kita yang berdoa saudara. Oke, terima kasih saudara, Tuhan Yesus berkati.